بس ما يروح لكم طفل أو ابن أو أب أو ابن شاط تنقهروا عليه. نحن أرهابيين نحن. İnşa edeceğiz. Hiç Mescid-i Aksa'yı gördünüz mü? Hayır. Asker! Masjid Al-Aqsa çünkü Masjid Al-Aqsa'nın bir gün Masjid Al-Aqsa'yı yasaklarsın. Sarı kubbeli kubbetü sahra bakınız Masjid Al-Aqsa ayakta yaşıyor. Sesli bir terslik. لأن الله كل يوم والتاني عم يروح لنا عائلات وطائفات لأن الله وهذا انشروها أما نروح ننشروها كل الدول كل يوم عم يروح شهداء لك أطفال نحن إرهابيين نحن Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa kıyamete kadar ayakta kalacak. Ve her daim Müslümanların olacak. सितम की दुनिया में अदल और इंसाफ करेंगे हम अदल और इंसाफ करेंगे हम चुन चुन के निशाना लेंगे हम शोले बनकर आएंगे हम इस जुल्म सितम की दुनिया में अदल और इंसाफ करेंगे हम अदल और इंसाफ करेंगे हम बन जाएंगे बातिल पे आएंगे भी नहीं
fighting on.